নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। শীতকাল এবং শীতকাল মানে একদিকে যেরকম খাওয়া দাওয়া, অন্যদিকে হচ্ছে মেলা। একের পর এক মেলার আয়োজন চলছে। তারই মধ্যে কৈলাসহরে এবার প্রথমবারের মতন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো। বিশেষ করে কৈলাসহরে ফার্স্ট টাইম ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সাল এক্সপো প্রদর্শনী এবং মেলার আয়োজন। আগামী 13 থেকে 29 ডিসেম্বর কৈলাসহর রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাঠে এই মেলা চলবে। তার জন্য আজকে জানালেন মন্ত্রী, বিশেষ করে তার জন্য আজকে সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সাংবাদিক বৈঠক করে তবে এবার মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের আহ্বানে নাকি প্রথমবারের মতন এই মেলার আয়োজন হতে চলেছে কৈলাসহরে। সাংবাদিক বৈঠকে কি বক্তব্য উঠে এসেছে সংশ্লিষ্টদের, শুনুন। इनवाइट किया है और बहुत अच्छा एक टीम दिया है जिनको लेके हम लोग कैलाशहर वासी को एक सुंदर एग्जीबिशन प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात है, आज से एक्चुअली हम लोग का सॉफ्ट स्टार्टिंग आज से ही है। ग्रैंड ओपनिंग हम लोग 15 को करेंगे, संडे को ग्रैंड ओपनिंग होगा, बट आज से एग्जीबिशन स्टार्ट होगी। इसमें आपके हमारे अराउंड मोर देन 20 स्टेट्स से पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। एक ही रूफ के अंडर में पूरा देश के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जो घर सजाने का जो सामान होती है, ए टू जेड प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ में मिलेंगे सारे प्रोडक्ट्स। आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए हैं। तो मैं सबको इनवाइट करूंगा, कहना चाहूंगा कि আপনারা শুনলেন সংশ্লিষ্টের বক্তব্য। আজ থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে তাদের এই বিশেষ প্রদর্শনী। এ ব্যাপারে মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের হাত ধরে আগামী 15 তারিখ গ্র্যান্ড ওপেনিং রয়েছে রবিবার দিন, এমনটাই জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আয়োজকরা। ছোট্ট বিরতির পর ফিরবো, সঙ্গে থাকুন।